এই হচ্ছে আমাদের ট্র্যাক্টরের বড় মালিক। এখন ঘরে মালিক নেই বলে ট্র্যাক্টরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আমাদের বড় लोग बाइक पे घूमते हम ट्रैक्टर पे घूमने जाते हैं। और एक बंदा ट्रैक्टर को चला रहा है जो हेवी ड्राइवर है। तागड़ा तागड़ा हमारा बड़ा बाजार गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर है। जीटी कौन चलाते हैं? जीटी तो बाप है ये। भाई मैच दिखला এখানে অনেক লোক আছে। ডান দিয়ে কাটা হালকা চলে যাবে চলে যাবে চলে যাবে চলে যাবে টান টান গাড়ি চালানো টান চলে যাবে। হয়তো 7 বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। রিয়াকশন কাকে বলে?